Takuti bukusong jotona lamso gahaina hai ani YouTube channel cooking channel tini recipe khai thakchu kuthung mukhui songnai asuna ang tabo bono kisa 5 minute ang rugui nanai norok musung khang ke mono ruya kare direct songmano angke 5 minute kisa bono rugui nanai hingke o jaga o ang tui kisa add khai kha hingke loge som rikha hingke bono ang tabo kholopi tonkha 5 minute bangui hingke 5 minute pore naimani bo ongkha hingke belai kuturi khebo goli thangnai aboni bagui 5 minute ni bara bono mophui ang hingke tabo o jaga o poppy seed mane postok ang kwsak tongo bono ang kisisa seri nanai seri bono ang kaisa guria o ang bono seklai nakha hingke tabo bono ang kisa gura khai nanai asuk to gura khai miya haino normal gura khai nanai hingke tabo o jaga o ang thok kisisa add khai kha songna bagui hingke kisa nakha tejpata tai sotui moso kuthui kaini nakha norok muchungke moso tai kisa bangrui mano angke bo cherai chanai hinui moso 2 ta ni add khai kha hingke o jaga 5 puno nikha kisisa hingke last ongkha moso 2 ta ang add khai rekha norok muchungke o jaga moso gura kisa bangrui mano angkhe asuk ruliya hingke tabo o jaga thaisuk khiklaikha keri o jaga som sotui moso tai jira gura kisisa add khai kha hingke bono kaham khe ang sabuli nakha thaisu no hingke last ongkhe o jaga o ang je poppy seed gura khai tonmani aboro add khai rekha hingke abo ribo tai uisa bono ang sabuli nanai kaham khaiui rwbaikha hingke tabo last o ang moso gura kisisa add khai rekha norok muchungke tai kisa bangrui mano moso gura wngbaikha sabul paikha hingke tabo o jaga o ang butui add khai resi nai butui rekha norok muchungke o jaga o taibo add khai mano jemon bo kaju badam rok kismis rok khejur rok rwi mano kuri ni bagui reliya hingke o jaga tabo ang chini bati thaisa rekha khe nainai ang tei ulo tai bati thaisa repikha abo khe video khailiya norok jara kwtui chanai hingke kwsak kwbang redi hingke jara kwtui kom chanai borok hingke bati thaisa tai half rok khai ongo hingke ani recipe munbaikha bahai bo wngkha ani recipe mukhui songmani jaja khe norok subscribe khai di tei comment.